عامر صاحب، یہ دیکھنے کے بعد ایسے لگ رہا ہے شاید حکومت واقعی مہمان رہ گئی ہے. جی نہیں، مہمان کیا رہ گئی ہے، مگر اس کی سیاسی اہمیت یہ ہے کہ ایک دم اتنی لیول پہ ہائی پچ پہ یہ لے گئے تھے اور بغاوت لگ رہی تھی کہ بغاوت پہ جا رہے ہیں اور اب کسی سے بات چیت نہیں ہو گئی اور سب کچھ گرا دیں گے. تو اس کے درمیان میں ابھی یہ درمیان ہے نا، ابھی پشاور کا لاہور کا جلسہ نہیں ہوا اور سنا اسلام آباد کا بھی ہونا ہے. تو درمیان میں جب آپ یہ والے دیتے ہیں تو انسان ہمارے جیسے یہ اب سوچ دیں کہ واقعی یہ لچک آ گئی ہے، اور اگر آئی ہے تو کیوں آئی ہے. تو جو فوراً ذہن میں خیالات آتے ہیں، ایک دو سیاسی جو ہم اس پہ سے انفر کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ امید تھی کہ مسلم لیگ کے خمیر میں ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں جنگ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. انہوں نے کبھی جنگ نہیں کی ہے. وہ پیپلز پارٹی کا آپ کہہ سکتے ہیں وہ بیٹل ڈارڈنڈ ہیں. انہوں نے پروو کیا ہوا 20-30 سال میں. ان کی پہلے بھی جو ماضی میں جب مشرف کے دور میں بھی سعودی عربیہ چلے گئے تھے تو اکا دکا چھوٹی موٹی بس اسمبلی کی حد تک 2-4 تقریروں میں تھی. وہ جو ہے کہ سالہ پھانسیاں پہ چڑھ جانا اور جیلیں کوڑے وہ زیادہ نہیں ہیں، بڑے محدود ہیں. ان کے جو سب سے بڑے بھی ہیرو ہیں نا وہ بھی بڑے چھوٹے ہیرو ہیں، بونے سے ہیں. تو وہ ان کے خمیر میں نہیں ہے. پھر وہ یہ ہے کہ میاں صاحب خود لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے پھر وہ جو مڈل آرڈر ہے یا لوور آرڈر ہے، بیک بینچرز ان کے مسلم لیگ کے ہیں، وہ بچارے وہ کہتے ہیں پیچھے سے ہمارے تک بھی آوازیں آتی ہیں کہ جناب یہ ہم اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہی خون خرابہ. اور دوسرا مسلم لیگ کا ہمیشہ سے پاکستانیت اور ان کا وہ تو اس ملک کی پاکستان کے مطلب ہے کسٹوڈینز رہے ہوئے ہیں. تو ان کا ایک اس طرح کا یہ جو آزاد بلوچستان اور آزاد پاکستان والے جو نعرے ہیں وہ گھبراتے ہیں، وہ بلیو بھی نہیں کرتے ہیں. اور دوسرا ان کو اس کی کاسٹ دینی پڑتی ہے. ہم نے یہاں پہ مگر ان کو 5-10 کروڑ روپے خرچ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو ایک پرسنل پہلے تو لاس ہو رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل یہ کل پرسوں مسلم لیگ کے اجلاس میں انہوں نے کہا جی ہم شور مچائیں گے کہ ہمیں ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں دے رہے. تو خواجہ آصف صاحب نے میری اطلاع ہے کہ یہ کہا، انہوں نے کہا جناب ہم نے بھی نہیں دیے تھے تو ہم اچھے نہیں لگتے اب ان سے مانگتے ہوئے، پیسے نہیں مل رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ تھانے کی طرف سے مروڑا جاتا ہے، کچہری کی طرف سے مروڑا جاتا ہے. ہر ایک ایم پی کو سفر کرنا پڑتا ہے. یہی ہمارے ہاں طریقہ کار تھانہ کچہری کی سیاست رہ گئی بھی ہے. تو وہ جب آپ زیادہ شدت والی تقریر کرتے ہیں تو اتنی شدت سے تھانہ آپ کے خلاف ایکشن لیتا ہے. تو وہ جو ذرا نرم رویہ رکھتے ہیں، چپ کر کے ان کے کام ہوتے رہتے ہیں، یہ طریقہ ہے. تو وہ بیچارے بھی اسی پاکستانی سیاست کا حصہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب خدا کا واسطہ ہمیں اتنا ہی وزن اٹھانے دیں جتنا ہے. تو اس کی وجہ سے پھر جیلیں بھی ہیں، وہ بھی ہیں. تو وہ اس وجہ سے آ کے یہ اس طرح کے پر ہمیں اس پر آئے میں دیتے ہیں. لاسٹ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ہم کہتے رہتے ہیں آج تک کوئی تحریک نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی حکومت چینج ہوئی ہو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف. ہاں میں یہ 2 دفعہ کہہ چکا ہوں یہاں سے کہ جناب وہ جوڈیشری کی اس میں مشرف کی وردی اتر گئی تھی. تو مجھے کچھ دوستوں نے کریکٹ کیا، انہوں نے کہا جناب آپ بھول گئے ہیں کہ جوڈیشری کی 3 نومبر کو جب یہ ایمرجنسی لگائی تھی مشرف صاحب نے، ان کا 4 نومبر کو یہاں 150 وکیل اکٹھا ہوا تھا. ان کے سر پھاڑ دیے تھے. لطیف کھوسہ صاحب کا مجھے یاد ہے سر پھٹ گیا تھا. ان کا اس کے بعد وکیل بھی ڈر گئے تھے، کوئی سیاستدان سامنے نہیں آیا تھا. ان کا جناب 4 نومبر کو میڈیا تھا. پی ایف یو جو میں ہما علی صاحب پریزیڈنٹ تھے، مظہر عباس صاحب جنرل سیکرٹری تھے. اس وقت ہماری یونینیں بڑی تگڑی تھیں، آج جیسی معاف کے ساتھ ذرا کمزور ہو گئی ہوئی ہیں. تو وہ انہوں نے یہاں پہ دھرنا دیا تھا، سارے صحافی وہاں پہ پہنچے تھے. ان کا دھرنا سن کے بے نظیر صاحبہ وہاں پہ پہنچ گئی تھی. اور اس کے بعد پھر وہاں پہ صحافیوں کے اس میں جو ہے نا یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جناب یہ لانگ مارچ کیا جائے گا. تو صحافی اگر ساتھ نہ کھڑے ہوتے، میں نے اپنی دوستوں کی اور اپنی کمیونٹی کی اس کو انڈرمائن 2 دفعہ گیا. تو مجھے ہمارے کولیگز نے کچھ نے کہا کہ یہ آپ زیادتی کرتے ہیں کہ یہ سارا ان پہ ڈال دیتے ہیں کہ جو وکیلوں نے کیا وہ میڈیا پہ دکھایا جاتا رہا سارا کچھ. رسک لے کے صحافیوں نے اور میڈیا نے ٹی وی پہ پہلی دفعہ دکھایا تو اس سے مومنٹم بڑا تھا. تو وہ ایک وہ والا بھی ہے. تو باقی آج اس لیے وہ والے فیکٹرز نہیں ہیں. میڈیا ڈیوائیڈڈ ہے نون لیگ کے حوالے سے، اس طرح نہیں ہے. آدھا کوئی پی ٹی آئی کے خلاف ہے، آدھے ان کے حق میں ہیں، ملا جلا کے ایسا چل رہا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ یہ ایک نظریاتی جنگ ہے. پرانے اس سے مقابلہ نہیں کرتا. میری تقریر لمبی ہوگی کلاس صاحب سے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جس طرح سے ابھی اپوزیشن سے حکومت کی طرف مائلڈ ہو گئی ہے اور اچانک سے
डायलॉग की तरफ आगे, क्या रीजन हो सकती है दो इसके तीन है। पीछे? पहले तो आमिर साहब ने जैसे मीडिया की बात की, बहुत कम लोगों को याद रह गया कि जब 72 दिन के लिए मीडिया को जनरल मुशर्रफ साहब ने बंद कर दिया था। बहुत सारे लोग जो मैं कहते हैं ना कि इनके मुशर्रफ साहब के बेनिफिशरीज हैं, उन्होंने आके यहाँ पे टीवी चैनल्स बनाए, ओपन किया, बिल्कुल ये उनका यह है। लेकिन मुशर्रफ साहब ने उस वक्त तक यहाँ पे आके मीडिया को आज़ादी दी जब तक उसकी तोपों का रुख उनकी तरफ नहीं रहा, जब तक नवाज शरीफ बेनज़ीर भुट्टो और अपोजिशन पे रहा तमाम टीवी टॉक शोज़ में। अब तो बड़े बहुत सारे मैं देखता हूँ ना, वो संभाले नहीं जाते, जमहूरियत की बातें करते। उस वक्त जनरल मुशर्रफ के बड़े इंटरव्यूज़ करते थे, उनके आगे लेटे हुए होते, हिज एक्सीलेंसी। वो आज अगर वो आए ना क्लिप है ना, तो बहुत सारे एंकर मेरे दोस्त हैं, शर्मिंदा हूँ जो आजकल हमें लेक्चर देते हैं जमहूरियत पे। हम तो उस वक्त ही चलो उसी साइड पर खड़े थे। तो 72 दिनों के लिए बंद हो गया था मीडिया, चलते ही नहीं था यहाँ पे। सो ये एक तो ये बात है। दूसरी ये बड़ी जो बात उन्होंने की है ना, इन्होंने यहाँ पे इसकी ख्वाजा आसिफ का जो क्लिप चलाया है, इस पे जो उन्होंने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कहा है ये। अब इसमें 2-3 चीज़ें आपने अगर इसमें नोट की हूँ। ख्वाजा साहब ने कहा है 2-3 हफ्ते पहले मेरी बात हुई थी मियाँ साहब से, ये ज़रा जहन में रखें, रिसेंट नहीं है। तो 2-3 हफ्ते पहले की थी। तो मियाँ साहब कहते हैं हाँ जी डलाग। अब सवाल ये डलाग इन्होंने किससे करना है, अब ये नहीं बता रहे। एक तरफ इमरान खान साहब को कहते हैं पपेट हैं, वो कठपुतली हैं, उनके पास है कुछ नहीं। जैसे उसके बाद उन्होंने भी कहा है हुकूमत से ही करेंगे। नहीं, हुकूमत से मुराद क्या है? हुकूमत से मुराद उनकी कुछ और है, उनकी कुछ और है, इनकी कुछ उनकी कुछ और है। वो हुकूमत इमरान खान साहब को नहीं, वो तो आपने शायद खकाना बासी साहब को सुन लिया, उन्होंने कहा जनाब ये तो पावरलेस है। मतलब उनका भी यही था कि बातचीत हो सकती है तो आर्मी चीफ से हो सकती है या DGISI से हो सकती है, हम इनको आके कुछ समझते नहीं है। इनसे तो आप इनसे बात पूछें तो ये एक ही कहते हैं या नर मानते हैं। वो आपने मुराद सईद की आज उन तकरीर सुन ली, उन सब की सुई फंस गई वहाँ पे। उससे आगे ना इमरान खान साहब जा रहे हैं, सोच रहे हैं, ना उनके वजीर सोच रहे हैं। बस मुसलसल कल की जो कैबिनेट हुई है, मेरे ये उसमें ज़राए कह रहे हैं, चले आपके साथ मैं शेयर करता जाऊँ। इमरान खान साहब अपने वजीरों से नाखुश थे बड़े तरीके, तो बेचारे लड़ लड़ उनके गले बैठ गए हैं टीवी चैनल्स पे, बदतमीजियाँ करके ट्विटर पे। मतलब जितनी मेरा ख्याल इस वक्त सख्त ज़बान इस्तेमाल हो सकती है वो कर रहे हैं। मजीद आप देख लें सबसे ज़्यादा इनके वो आ रहे हैं, एडवाइज़र भी भर्ती कर रहे हैं, अभी तक मुतमिन नहीं है। तो कल कैबिनेट में इस पे भी लेक्चर दिया इमरान खान साहब ने मीडिया के ऊपर, बिल्कुल उन्होंने लेक्चर दिया। उन्होंने कहा ना आप लोग जो है ना अभी जाके डिसेंट तरीके से गुफ्तगू करें, जरा थोड़ी सी बदतमीजियाँ होनी चाहिए। ये अब आपको अगर कैबिनेट लेवल से चीज़ें बताई जा रही हैं और वजीर तो फिर करेंगे जो आप देख रहे हैं। हालांकि होता ही है कि वजीरों को ज़रा थोड़ा सा ठंडा करना पड़ता है। अब कोई वजीर इनका खड़ा हो, इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खड़ा हो, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या तकरीर करेंगे, क्या गुफ्तगू करेंगे, कोई नई चीज़। और लोगों को इनके अब ये उस बातों में दिलचस्पी नहीं रही, ये उस तरीके से नहीं रही, एक चीज़। और दूसरा जो यहाँ पे ये बात करें ख्वाजा आसिफ साहब की, जरा पिक्यूलर सिचुएशन समझने की कोशिश करें। इस पूरी वार में अगर कोई मारा गया ना, जैसे हमारे कहते हैं क्रॉस फायर में, वो ख्वाजा आसिफ साहब मारे गए हैं। ये जहन में रखिएगा सबसे ज़्यादा। इसलिए उनकी तकरीरों को या उनके इंटरव्यूज़ को उस बैकग्राउंड में देखें कि पहली दफ़ा अब इन्होंने 3-4 बातें की ख्वाजा साहब ने पिछले दिनों में। एक दिन उन्होंने ये कहा कि आर्मी चीफ की जो गुफ्तगू थी वो सामने लेके आए। इन्होंने कहा जनाब कि उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में आर्मी चीफ ने ये कहा, ये उन्होंने उसमें ये जियो के प्रोग्राम में इन्होंने बात की। इसके बाद इन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ के बारे में आर्मी चीफ ने ये कहा।